टेल मी द कंडीशन। इसी सिचुएशन में मान लो अब मेरे पास ये दो प्लेन मिरर, फिर से वही दो प्लेन मिरर है, सेम एंगल 60 डिग्री पे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट रे इधर होगा और ये ऐसे जाके फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है ये पैरेलल टू, यानी कि ये ए बी सी डी, ये M1 O M2। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो CD है वो M1 O M1 से पैरेलल होना चाहिए। हाँ, CD लाइन फाइनल रिफ्लेक्टेड रे टू बी पैरेलल विथ फर्स्ट मिरर। ये हाँ नहीं पैरेलल नहीं था, ये मैं कंडीशन दिया हूँ। हाँ, एंगल बिटवीन द मिरर 60 डिग्री एंड आई एम विलिंग टू गेट द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे कमिंग पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। हाँ कौन? नहीं मैं ये इंसिडेंट रे का तो डायरेक्शन नहीं दिया ना। वही क्वेश्चन है कि मान लो ये अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा मेरे को नहीं पता फिलहाल। नाउ जियोमेट्रिकली आई डू नॉट नो अल्फ़ा, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ये है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा so that final reflected ray CD becomes parallel to mirror M1। मिरर M1 से फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा, इसके लिए मेरे को ये अल्फ़ा कितना लेना है? श्योर मतलब पहले वाला कंडीशन। हाउ डू यू नो दैट इट विल बी 60? कैसे, आर्गुमेंट लॉजिक क्या है? नो यहाँ जैसे देखो, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू इफ यू रिकॉल द प्रीवियस सिचुएशन ऑन दिस, सो देन द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज मेकिंग मतलब ऑल टुगेदर ये 60 और ये 60 तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 120। तो 120 और ये 60 180। तो यू मीन टू से दिस टू आर पैरेलल? दिस वन, हाँ करेक्ट। So this time alpha must be 60 डिग्री, करेक्ट। यानी कि alpha must be 60 डिग्री। वेरी गुड। The logic behind this, if you go through the previous diagram, this entire angle is 120 और this is 60। so ये 60 अगर देखोगे तो ये दोनों corresponding angles equal हो रहा है, यानी कि this line is and this line are parallel। so yes, true হ্যাঁ সেম তো হ্যাঁ, ওটাই তো হচ্ছে বলেই তো প্যারালাল হয়ে যাচ্ছে। আর এটাই যদি ধরো এই অ্যাঙ্গেলটা যদি চেঞ্জ করে 30 ডিগ্রি করে দেওয়া হয় তখন কত হবে দেখি? इफ आई रिपीट प्रीवियस डायग्राम को ध्यान से देखो। प्रीवियस डायग्राम में मैंने ये वाला 30 लिया था ना, दूसरा कलर ले लेता हूँ तब बात समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये वाला मैंने 30 डिग्री लिया था प्रीवियस डायग्राम में, तो उस हिसाब से देखो ये 30 था, ये भी 30। ध्यान से देखो तो ये आया 60, इतना आया था 60 है ना, हाँ या ना? अच्छा, ये लाइन के साथ ये जो मिरर 2 था उसके साथ ये नॉर्मल का 90 डिग्री बनता है, यानी कि ये 30
और ये भी 30, तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक 120 हुआ, तो ये 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये जो मिरर 1 वाला था, मिरर 1 के साथ मिरर 2 का खुद का 60 डिग्री था, और फाइनल जो CD निकला था वो भी 60 डिग्री विथ मिरर, ये वाला। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये दो पैरेलल लाइन के लिए ही होता है ना। तो यानी कि पहला वाला सिचुएशन का जो डेटाबेस था वो हमारा थर्ड क्वेश्चन का लैंग्वेज को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ना। हाँ, अब इसको चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब इसी डायग्राम को मैं ले लेता हूँ। अब मैं दोनों मिरर के बीच में एंगल को 30 डिग्री बना दिया, 30 डिग्री बना दिया। और ये स्टिल मिरर 1, ये मिरर 2, और हमारा इंसिडेंट रे को मैंने कुछ ऐसे लिया, ये अल्फ़ा, मेरे को नहीं पता। ऑब्जेक्टिव मेरा फिर वही है कि ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू, है ना, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे needs to be parallel to mirror M1। ये ऑब्जेक्टिव मेरे को हासिल करना है। इस बार मैं एंगल बिटवीन द मिरर्स 30 डिग्री लिया हूँ। अब मेरे को अल्फ़ा कितना लेना पड़ेगा ताकि हम ये रिज़ल्ट को हासिल कर सकें। अल्फ़ा टू बी 30 अगेन, हाँ, अल्फा स्टिल 60। अल्फा तो लास्ट वाला सवाल में भी 60 आया था ना, तो वहाँ तो एंगल बिटवीन द मिरर्स 60 था। अब तो मैंने एंगल बिटवीन द मिरर्स चेंज कर दिया है ना। না না, প্যারালেলোগ্রামের প্রপার্টি মানে ফার্স্ট লাইট রেটাও তুমি বলছো প্যারালাল টু সেকেন্ড মিরর হবে। না না, দ্যাটস ফাইন, আই গট ইউর পয়েন্ট, ইউ মিন টু সে এটা 30 হলে প্যারালাল হতে গেলে এটাও 30 হবে। আই এগ্রি। চলো এবার কথা হচ্ছে যে এটা যদি 30 হয় তাহলে এখানে নর্মাল, তাহলে এটা 60, এটাও 60 হতে হবে। তাহলে এই দুটো মিলে 120, এটা 30, তাহলে এটাও 30, তাহলে 30 30 60, তাহলে এটা 120, তাহলে তো মোর দেন 90 ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে। কথা ডায়াগ্রামটা ড্র করো না, তাহলে ধরা পড়বে। এটা 30, এটা ইটস ট্রু দ্যাট টু গেট দিস ওয়ান অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট টু বি প্যারালাল টু দিস, আই এগ্রি উইথ দিস আর্গুমেন্ট দ্যাট ইফ দিস ইজ 30, this one also need to be 30, fine, up to this there is no doubt. But this is the, for example, this is A, B, C, D, CD need to be parallel, তার বলে এটা CD ফাইনাল রিফ্লেক্টেড রে, তাহলে নর্মাল উইথ দ্য প্লেন মিররের সাথে, তাহলে তার অ্যাঙ্গেলটা 60, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটাও 60, তাহলে 60 60 120, এটা 30 হলে এটাও 30। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গুলার জিওমেট্রিটায় এটা 30 এটা 30, এরা দুজনে মিলে 60, তাহলে এটা 120, তাহলে অবটিউজড অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল। তাহলে অবটিউজড অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের ডায়াগ্রাম তো এইরকম হতে হবে না, যে এটা 30 এটা 30 যদি হয় তাহলে থার্ড সাইডটা এরকম, এইটা 120 হবে। তার মানে হচ্ছে নর্মালের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো তার মানে ইনসিডেন্ট রে আমি যে এইভাবে ড্র করছি এনি অ্যাঙ্গেল আলফা, মানে হলো যে ইফ ইউ টেক আলফা এনিথিং
অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, তাহলে তার কারেসপন্ডিং যে রিফ্লেকশনটা সেটা কি করে মিররের সাথে মোর দেন 90 হবে? তাই তো, কথাটা বুঝতে পারলে কি পারলে না? তার মানে হচ্ছে আন্ডার দিস কন্ডিশন, তার মানে হচ্ছে হ্যাঁ এটা হতে পারে, বাট তার কারেসপন্ডিং আর্গুমেন্টটা এরকম হবে যে এই যে রিফ্লেকশনটা তুমি দেখছো, এই রিফ্লেকশনটার লজিকটা এরকম দাঁড়াবে, ডায়াগ্রামটা এরকম হতে পারে যে এটা যেহেতু 30 ডিগ্রি দিয়েছি, আলফা যেটা আলফা ইটসেলফ উইল বি অবটিউজ, মানে ডায়াগ্রামটা এরকম হবে। তাহলে আমি যে আলফাটার কথা বলছি, আলফা উইল বি দিস ওয়ান। তো অ্যাজ বিকজ দিস ইজ টোটালি 120, এতটা 120, ঠিক আছে, এতটা 120, আবার এইটা আমি আলফা নিচ্ছি, তার মানে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা দুটো ইনসিডেন্ট আর রিফ্লেক্টরের মাঝে যে অ্যাঙ্গেলটা, সেটা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আমি থিটা করে ধরি, মানে ইফ আই টেক দিস ইজ থিটা, রাইট? সো 2 theta is how much? This is alpha is this much, তাহলে এতটা কত হচ্ছে? আলফা মাইনাস 2 theta, this is also alpha minus 2 theta, getting me or not? সো এই যে 120 ডিগ্রিটা হচ্ছে দ্যাট ইজ 2 theta প্লাস আলফা মাইনাস 2 theta, তার মানে পুরো অ্যাঙ্গেল আলফাটাই হবে 120 ডিগ্রি। Alpha has to be 120. So in this case alpha need to be 120 and the diagram will be like this. বুঝতে পারছো? মাথায় ঢুকছে কি ঢুকছে না? মাথায় নিতে হবে, মাথা মানে দরজা জানলা বন্ধ করে রাখলে হবে না। হ্যাঁ, ওই দুটোকে ইকুয়েট করে তোমাকে রেস্ট অফ দ্য প্রসিডিংসটাকে কমপ্লিট করতে হবে। না না, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा लगा?